ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ। ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਸੰਗੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰਤੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ੀ ਵਾਕਡ ਇਨਟੂ ਫਾਇਰ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 8-9 ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਮਗਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੰਟੀਕ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਫਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਵੜੋਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਐਂਟੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਵੰਜ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। मुनफरद किताब है क्योंकि इसमें बहुत से स्टेट इंट्रीग्स और रियासत के अंदर जो मामलात हैं वो भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किए हैं। आगाज़ ही में बाबर साहब लिखते हैं कि जब मुझे इत्तफाक हुआ
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से मिलने का। तो उन्होंने पहली बात ये की कि आप पेशावर में उनकी मुलाकात हुई, तो इनको भुट्टो साहब ने कहा कि आप नुसरत भुट्टो को पश्तो के फ्यू वर्ड्स जो है ना वो बताएं, खुश आमदेद के या और पश्तो के। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब इस मसले में बड़े पर्टिकुलर थे और उनके जितने जलसे भी हुआ करते थे उसमें वो पंजाबी भी यूज़ करते थे, आम लोगों की ज़ुबान यूज़ करते थे, जिससे लोग जो हैं वो बड़े इनकरेज होते थे और बड़ी तालियां बजती थी। तो पहली बात जो इन्हें बताई गई कि नुसरत भुट्टो को आप पश्तो में कुछ चीज़ें समझाएं, कैसे खुश आमदेद कहा जाता है, वेलकम किया जाता है। फिर आगे चल के लिखते हैं कि मोहतरमा जो हैं वो बड़ी प्रो जर्नलिस्ट थी और मार्शल लॉ के दौर में जब जर्नलिस्टों ने बड़ी जदोजहद की, आपको याद होगा कि मार्शल लॉ में हर तबके में जदोजहद की, नर्सेज ने की, टीचर्स ने की, वकला ने की, सिविल सोसाइटी ने की, उसमें जर्नलिस्ट ने भी की, बड़ी नुमायाँ थी और मारे भी इन्होंने खाई, कोड़ों की सजाएं भी हुई। तो इसमें वो जिक्र करते हैं कि नासिर जैदी साहब HRC के कौंसिल मेंबर हैं, खावर नईम हाशमी और 2 साथियों का भी इन्होंने जिक्र किया है जिनको कोड़ों की सज़ा हुई। तो मोहतरमा ने इक़्तिदार में आते साथ ही उनको ओन किया और बहुत से उन्होंने प्लाट दिए, मुझे भी दिया था, तो उनको प्लाट भी दिए। ये से तनाज़ात है, उन्होंने भी बातचीत की। मैं जिक्र करता रहता हूँ, चाइना और हिंदुस्तान के भी मामलात हैं, लेकिन ट्रेड भी है इन बिलियंस ऑफ डॉलर। ताइवान को अपना अटूट अंग समझते हैं लेकिन ट्रेड भी करते हैं। जापान के साथ जजीरों की लड़ाई है लेकिन ट्रेड भी चल रही है। और तमाम जो यूरोप में जो 100 साल आपस में लड़ते रहे हैं, उनकी भी एक यूनिटी है, यूरोपियन यूनियन है 27 ममालिक की और बड़ी एक इंटेग्रेटेड सोसाइटी है। और आज भी आपने देखा होगा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने जॉइंट एक अपना स्टांस लिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ डट के खड़े हुए। तो मुतरमा का भी ये नुक्ता नज़र था कि कश्मीर ठीक है, एक बड़ा मसला है, अहम मसला है, लेकिन ये हमें पाबंद नहीं करता कि हिंदुस्तान के साथ हम तजारत ना करें। तो ये इस किताब में बाबर साहब ने लिखा है। फिर COD के बारे में भी आपको इल्म है, 2006 में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ये वायदा हुआ था कि हम आइंदा किसी जाबिर का, वासिफ का, आमिर का इस्तकबाल नहीं करेंगे और उसका जूनियर पार्टनर नहीं बनेंगे, उसके साथ अलाइंस नहीं करेंगे। वो खैर आप समझेंगे बाद में क्या हुआ चल के, वो बात कहाँ तक दुरुस्त साबित हुई। लेकिन बहरहाल COD एक जो लैंडमार्क था, ये लंदन में ये तय हुआ कि COD को दस्तखत किए सारी जमातों ने। इसके बाद न्यूक्लियर मसला जो था, हालांकि इनका न्यूक्लियर का जो आगाज़ किया था भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन इसमें भी मोहतरमा जो हैं, ये आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिकन बाकायदा ये डिक्टेट कर रहे थे कि 2007 से पहले, और आपको इल्म होगा कि 2007 मुल्क को फिर शहीद कर दिया गया था दिसंबर में, लेकिन अमेरिकन ने ये बात 2002-03 से ही कहनी शुरू कर दी थी। बाबर साहब भी वो जो नेगोशिएशन हैं, ये एक बड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले बहुत कम लोगों को इल्म होगी। इल्म तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में इल्म नहीं होगी जो इस किताब में बाबर साहब ने बड़ी तफसील से लिखा है कि कैसे मुज़ाकरात चलते रहे और क्या क्या कंडीशन और फिर उस पर बातचीत चलती रही। यूनिफॉर्म उतारने की भी बात चलती रही, सारी मामला चलते रहे। तो 2007 में बिलाकर बीबी को स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप जो हैं वो नहीं जाएंगी 2007 से पहले पाकिस्तान में। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गहरे तौर पर डीपली इन्वॉल्व थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये वो दौर था जब 2001 हो गया था और 9/11 का वाक़या हो गया था
اور پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا تھا. اور انہوں نے بی پی کو صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم مشرف کو چاہتے ہیں, وہ ہمارا اسٹرانگ مین ہے اور اس پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں, اور اس کو ہم فی الحال نہیں چھیڑ سکتے 2007 سے پہلے. تو یہ آپ اندازہ خود کو لگائیں کہ امریکنز کس طرح انوالو تھے. لیکن اس میں ضمن آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہیومن رائٹس کے بھی اسٹار یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت امریکہ کی پہلی پرائرٹی تھی ٹو پرموٹ ڈیموکریسی, ٹو پرموٹ فری اسپیچ, ٹو پرموٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ہیومن رائٹس. اور بش کو کہتا تھا کہ میں اس کو امپورٹ کروں گا, ایکسپورٹ کروں گا, چاہے معاشرہ تیار ہے یا نہیں تیار. افغانستان میں بھی اس کو میں لاگو کروں گا, عراق میں بھی لاگو کروں گا, اور جہاں جہاں نیوز پیپر. اس وقت یہ ایگزائل میں بھی تھے سعودی عربیہ. بائی دا وے ہی از اے پروفیشنل انجینئر, ہی از اے سیلف میڈ millionaire, and he was there. He had a private plane in Saudi Arabia. Umrah every week on his private plane. So he's a big shot. He was there, big shot 35-40 years ago. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے جنرل مجیب کا آیا فون کہ یہ آپ تو فروخت بابر صاحب کے کالم چھاپ نے یہ وہ ہے اور یہ تو بڑا غلط ہے. میں کہا انہوں نے کالم میں کیا لکھا ہے جو آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا ان سے اعتراض ہے. میں نے کہا آپ کے پی آئی ڈی میں کئی لوگوں سے ہمیں اعتراض ہے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. آپ اپنا کام جانیں, ہم اپنا کام جانیں, اور یہ لکھتے رہے. اور ان کی آنیسٹی دیکھیں. ہمارے جیسے کلچر میں, which is a culture based on corruption, or especially among politicals particularly. جب بے نظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی 96 میں فاروق لغاری, تو یہ میرے پاس تھا. اس کو پی ایم ایل این کی باری تھی, ان کی باری تھی نا, پہلے ان کی باری ہے ان کی, تو اس کو تمہاری باری تھی, تو اس باری میں آیا. آئی واز میڈ انفارمیشن منسٹر. تو سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی بابر صاحب سے. اینڈ یو کین سی ہز انٹیگریٹی, his honesty, and he's being squeaky clean guy. تو میرے تو پرانے دوست بھی تھے, گپ شپ ہوئی بڑی. ان کا کہ یہ میرے پاس ہے. I was controlling the secret funds of the Ministry of Information. تو اس کی یہ اکاؤنٹس ہیں, اس کی یہ بقایا چاہ. میں کہ بابر صاحب اٹس امیزنگ, یہ تو سیکرٹ فنڈز ہیں, they remain secret, کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. انہوں نے کوئی, it was a large amount in those days which he reimbursed to the official trade. میں ویسے کہہ رہا ہوں اتنا خاصا جو عام روایت ہے, کوئی کھا بھی جاتا تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. لیکن look at that man, پورا حساب دیا ہوتا کس کو کیا دیا ہے, and it was all linked with the media management. تو یہ ان کی ایک انٹیگریٹی ہے. اور دوسرا ان کا گوہر ایوب آ گئے. انہوں نے کہا تو ایوب دا پتہ ہے, تو بڑی گڑبڑ کی تھی سکھا. میں نے سنا پہ he's called it, and ایوب گوہر صاحب بڑے کھڑے رہے. میں کہا میاں صاحب you lost the election. وہی ہوا کر, وہ فیصلہ کہیں اور ہوا تھا, لیکن وہ دعا نہیں دے سکا تیسرا. تو وہ بھی ہم نے لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ before the ouster of Benazir Bhutto صاحبہ in August 1990, تو یہ ملنے گئے, تو ایک سید تھے, وہ بھی سید مصطفیٰ شاہ صاحب, وہ knew something about the occult, numerology کے ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ضروری بات کرنی. انہوں نے نمبرز پر چارٹس پر ان کو بتایا کہ جی 6 weeks before the ouster کہ 6 اگست 1990 کو آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے. And it happened at that time. لیکن ایک جو اصل جیم ہے وہ ہے کہ جو تاریخی میٹنگ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے میاں صاحب کے ساتھ, 3rd December 2007, just 3 weeks before her assassination. تو وہ میٹنگ ہو رہی ہے, فیصلہ ہونا ہے کہ جی کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے آئندہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر صاحب, میں نے کہا کہ میں نے بڑی سوچ بچار کی ہے, ایگزائل میں ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سویلین بالادستی کی طرف جائیں, جمہوری کی طرف جائیں. یہ صاحب نے کہا کہ بالکل بہت اچھی بات, میں تو بہت دیر سے سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں, اور میرے پاس ایک پلان بھی ہے. بابر صاحب کہتے ہیں میں نے فوراً کافی پیسے نکالی کہ بڑے کوئی خاص سیکرٹ اسٹریٹجی ہے. بے نظیر صاحب بھی خاموش ہو گئی. یہ سر کہ میں نے پورا سوچا اس کے بارے میں, بہت اچھا پلان ہے میرے پاس, اور میں نے اسٹریٹجی تیار کری ہے. Enough is enough. I will not take this anymore. کیا بتایا تو صحیح پلان کیا ہے, اپنی اسٹریٹجی کیا.
کیونکہ میرا پلان یہ ہے کہ اگر آئندہ ٹیک اوور کیا میں کہوں گا جی آپ جانے تو اپنی گورنمنٹ جانے, میں ملک بھی چھوڑ رہا ہوں, سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. اور صرف 2 عورتیں, ایک محترمہ فاطمہ جناح جو کھڑی ہوئیں ایوب خان کے خلاف, اور دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو, جن کی سیاست کی بنیاد عامر کے خلاف جدوجہد پہ ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اگر کوئی کسی قسم کی سیاسی تاریخ سنجیدگی سے, جس میں یہ کتاب ایک بہت اہم اضافہ ہے اس سیاسی تاریخ کو مرتب کرنے میں, اگر بات کی جائے گی تو پھر یہ 2 خواتین ہیں جو رول ماڈل ہیں, اس میں مرد شامل ہیں. دوسری ایک اور جو اس میں بات ان کی انسان دوستی کے حوالے سے, اس میں جا بجا ایسے واقعات بابر صاحب نے ان کا تذکرہ کیا ہے, اور مشاہد صاحب نے ان کے حوالہ بھی دیا کہ کس طرح ایک بات میں اضافہ کر دوں, مشاہد صاحب نے جو باتیں کی اس میں, کہ جب ایک انٹیلیجنس کا افسر محترمہ سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے خلاف میرے پاس اس کے آڈیو ویڈیو ریکارڈز ہیں. یہ اسمارٹ فون کا زمانہ نہیں ہے, لیکن ہمارے بھائیوں کی ٹیکنالوجی ہمیشہ سے ہی بہت آگے ہے ہم سے. تو محترمہ نے سنی انسنی کی ایک بار, پھر دوسری بار, پھر اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید ایسا ہو کہ محترمہ چونکہ سکھر جیل میں جب سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھی تو ایک طرف سے ان کا ایئر ڈرم متاثر ہوا تھا, تو وہ دوسری طرف سے آ کے اس نے وہی بات کی. تو شی ایکچولی, جو بابر صاحب نے لکھا ہے کہ شی اسنبڈ ہم, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے بیڈ روم میں جانا چاہتے ہو, تو تمہارے بیڈ روم کے بارے میں اگر ہم اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو تو کیسا محسوس ہوگا. تو یہ ایک بڑے انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی اس میں. باقی آصف خان صاحب سے میں اگر آپ اجازت دیں, جی آصف صاحب, میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی چاہیے جمہوریت, وفاقیت اور مساوی شہریت کے معاملات پہ. اس میں کوئی جمہوریت بیک سلائڈ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, یہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتی ہیں چیزیں. پاپولسٹ رائٹ ونگ پاپولزم کا دور ہے, چل رہا ہے. تھوڑا سا وہ اس کو آپ ساری دنیا میں, جیسے آپ نے فرمایا کہ مشرقی یورپ ہو, مغربی یورپ ہو, لاطینی امریکہ ہو, ہر جگہ ہمارے ہاں, ہمارے پڑوس میں مودی صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے اپنے ہاں جس قسم کی ایک اچھا سوری, اچھا پہلے بھی میرا خیال ہے 80 ڈیسیبل کی آواز ہے میری, تو پہنچے گی ہوگی, لیکن خیر. تو یہ, لیکن ہمیں اس پہ بڑی ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اور مزاری حاضر اور ہادی علی چٹھا سے لے کے آپ, یہ تو اس لیے ہمیں نہیں جانتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارے اپنے گھروں کے بچے ہیں نا, لیکن یہی صورتحال 1.5 سال سے مہرنگ بلوچ اینٹی ٹیررسٹ جو بھی کہلاتا ہے, اس میں 1.5 برس سے وہ بچی گرفتار ہے, اور پیپلز پارٹی کا حمایت یافتہ چیف منسٹر ہے. میں نہیں کہتا چلیں کہ پیپلز پارٹی کا ہے, مگر حمایت یافتہ تو ہے نا, پیپلز پارٹی کا ہی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو. اور علی وزیر, ہاں علی وزیر, آف کورس علی وزیر سندھ میں رہے گرفتار, ہب میں رہے گرفتار, اور اس مطلب بے شمار نام ہیں منیزے. مطلب یہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پوزیشن لینی چاہیے, اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہیومن رائٹ سیل ہے خاص طور پہ, جس کو بابر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اور طارق غوری صاحب جس کے یہاں موجود ہیں, بھائی باہر نکل گئے کہیں, مطلب جو لوگ اس میں شامل ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی پرانی ایک جمہوری روایت پہ قائم رہنا. ذوالقرنین ازغر صاحب بیٹھے ہیں, بالکل یہ سارے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے جو بھی مرد و زن, خواتین ہماری سہیلیاں دوست ہیں, اور مرد دوست ہمارے سب, ان کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی کو یہ کتاب پڑھیں, پارٹی کے سارے ممبران, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو روایت ہے اس پر چلیں. اس میں ضرور جہاں خاموشی اختیار کرنی ہے کر لیں وقتی طور پہ, لیکن مگر بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے جن کی وابستگی رہی ہے اس جماعت سے، یا بھی جو سمجھتے ہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ وہ ہمارے ساتھ بھی رہے. تو یہ جماعتیں ہمارے جو بنیادی جمہوری حقوق ہیں ان کو ان کی نمائندگی کرتی رہی ہیں، تو ہمیں اس طرف واپس جانا پڑے. بہت بہت شکریہ. آپ کو کس طریقے سے پروجیکٹ کر رہا ہے؟ عام طور پہ آٹو بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں یا بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں تو جس میں بایوگرافر ہے وہ اپنے آپ کو بھی پروجیکٹ کرتا ہے، اور آٹو بایوگرافی میں تو اپنے آپ کو ہی پروجیکٹ کیا جاتا ہے. وہ بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی، پرٹیکولرلی آٹو بایوگرافی سب سے زیادہ بہترین تصور ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ بندہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو ایک تو بیان کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی کٹارے میں لے کے آتا ہے، اپنی غلطیوں کا اظہار بھی کرتا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، لیکن یہ ان کی اپنی لائف کی جرنی بھی ہے جو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گزاری، اور یہ اپنے آپ کو بھی کٹارے میں لے کے آتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ جی 2007 میں 27 دسمبر کو یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور ساتھ ان کے جنرل توقیر ضیاء اور رحمان ملک صاحب وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ چلے چلیں. پیچھے دھماکے کی آواز آتی ہے تو ملک صاحب کسی کا فون سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے آپ آگے چلیں. اور یہ بابر مان بھی، بالکل بابر مان بھی. تو یہ آ کے زرداری ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بریگیڈیئر امان اللہ نے بتاتے ہیں کہ وہ تو پیچھے واقعہ ہو گیا، اور پھر یہ دیکھتے ہیں تو سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر احساس اس قدر کہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتی ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، تو یہ جا کے آصف علی زرداری صاحب سے 5 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں جو کہ بڑا پرولونگ کر جاتا ہے. یہ کہتے ہیں میں ریزائن کرتا ہوں اپنے عہدے سے، کیونکہ میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، مس ججمنٹ. تو یہ اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں خود، میں اور آپ نہیں. تو جو پہلا جو جسے کہتے ہیں پیمانہ کہ جو آٹو بایوگرافی کم بایوگرافی لکھی گئی ہے، یہ آپ دیکھیں اس میں بایوگرافی بھی ہے اور آٹو بایوگرافی ہے، اپنا اکاؤنٹ بیان کر رہی ہے. تو اس میں جو پہلا پیمانہ ہے نا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، وہ اس میں موجود ہے. دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ اگین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ جو بندہ بایوگرافی، آٹو بایوگرافی یا ہسٹری کی کوئی کتاب لکھتا ہے، وہ جس گروپ سے اپنے آپ کو شناخت کرتا ہے، پولیٹیکل گروپ سے یا کسی اور گروپ سے، کیا وہ اس گروپ کے بارے میں کوئی کریٹیکل پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اس کتاب میں، تو وہ اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے. پہنچانے کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. ایسے ملک میں جہاں پاکستان اسٹڈیز کے نام سے فکشن جو ہے اس کو تاریخ بنا دیا گیا ہے، اس میں ایک حقیقی تاریخ جو ہے وہ ملے گی، اور بڑی مستند تاریخ. بابر صاحب بالکل ارکائیو رکھنے والے آدمی ہیں، مستند آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں. تو انہوں نے ان 3 کتابوں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ جو تیسری کتاب ہے، میں یہ تینوں کتابیں انہوں نے دماغ سے تو لکھی ہیں، لیکن تیسری کتاب جو ہے یہ دماغ کے ساتھ دل سے بھی انہوں نے لکھی ہے. ان کو ایک لیڈر کے طور پہ بڑی وابستگی بھی ہے، اور ان پر ان کا یقین ہے ان کی لیڈرشپ پر، ان کی ویژن پر. تو یہ ان کے دل سی باتیں نکلی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سبسٹنس بھی کتاب کا جو ہے وہ بھی بڑا یعنی مستند ہے، ہر بات کا حوالہ ہے، لیکن ساتھ میں اس کا جو فارم ہے، یعنی میں تو انگریزی ادب کا طالب علم تھا یونیورسٹی میں، تو یہ جو کہ انگریزی ہے وہ بھی بالکل یعنی پوئگننٹ، لیوسڈ، ایلوکوینٹ، یہ چیزیں آپ ان کی تحریر میں اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دل سے لکھی ہے اور بڑی محبت سے لکھی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت معرکۃ الآراء کتاب اس لیے ہے کہ پہلی بار پاکستان میں سب لوگ کہتے تھے کہ امریکہ ایسے کرتا ہے، امپیریلسٹ ایسے کرتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایسے کرتی ہے وغیرہ، لیکن یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کی انہوں نے بالکل ایک مستند تاریخ ڈال دی ہے. اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ تو ویسے لوگ بات کرتے تھے وسپرز میں، یعنی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں سفیر نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے بالکل ساری چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ریڈیوس کی ہے کہ کیسے یعنی ایک منتخب
दो दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाली खातून को कहा गया कि आप एक्साइल में, और ये वाशिंगटन से कहा गया कि आप एक्साइल में हैं, वो आज तक जारी है। और इस किताब ने उसको बिल्कुल सही तरीके से, तो मैं समझता हूँ बाबर साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो मुनकसूर मिजाज आदमी हैं, यानी अपने बारे में इसमें बात नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में हम हमेशा ऐसे लोग हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बात नहीं करते, फिर उनकी चले जाने के बाद कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर साहब माइल्ड जाइंट हैं, इस दौर की जाइंट है। देखिए ना, आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान में जिस तरह जर्नैल शाही जब आ जाती है तो कोई सच बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में सच बोलना जो है वो रिवोल्यूशनरी एक्ट है जी। जबर के हालात में सच बोलना जी रिवोल्यूशनरी एक्ट है, इनकलाबी। और ये इनकलाबी कार्रवाई ये करते रहे हैं मुसलसल गुज़श्ता 3-4 सालों में। हमें पता है कि कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, लेकिन ये कि उन्होंने ईमानदारी से वो बातें की हैं। अब इस किताब की तरफ आता हूँ जी। जैसे मैंने कहा, ये एक इस्तेहाद से बड़ी अहम दस्तावेज है कि कैसे अमेरिका यहाँ हुकूमतें बदलता रहा है, कैसे एक मुंतखब वज़ीर आज़म पॉपुलर लीडर को उन्होंने कहा कि आपको हमने एक्साइल में डाल दिया है, और कैसे फिर वो आ जाती हैं। तो ये जो उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लाश की शहादत जो है वो पाकिस्तान का लाश था, पाकिस्तान के अवाम का लाश था, बहुत बड़ा लाश था। मैं उनसे मिला था, ये जो मुशर्रफ ने वो लगाया अपना क्या इमरजेंसी प्लस जो अमन मार्शल था, लेकिन वो इमरजेंसी के नाम होती है। तो मुझे याद है जब ये लतीफ़ कोसा साहब के घर में थी, जब ये रिहा हुई नज़रबंदी से, तो मुझे ANP ने कहा था कि मैं बेनज़ीर साहिबा से मिल लूँ और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करूँ कि वो क्या करना चाहती है, ताकि मुस्तक़बिल में उनके साथ हम ताल्लुक़ बनाएं तो हमें पता हो कि उनका इरादा क्या है। तो मैंने असमा जहांगीर साहबा के घर में ठहरा हुआ था, तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने फ़ोन किया बीवी को और उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाएं। तो असमा जहांगीर साहब हम गए, 2-2.5 घंटे हमने बात की। ये जो बाबर साहब बता रहे हैं ना, बहुत अहम बात ये थी कि देखिए ना, वो 2 चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को खतरा लाक हो सकता था। एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियर उसकी प्रोलिफरेशन हुई है, ये ज़ाहिर है कि वो लोग कदीर खान बेचारे को कहा गया, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उसको तौलिया बनाकर उससे हाथ साफ किए गए, लेकिन हकीकत में वो आदमी कैसे कर सकता था? C-130 जहाज वो कैसे उड़ा सकता था? ये चीज़ें लाने ले जाने के लिए ज़ाहिर है कि सिस्टम के ताकतवर लोग उसके साथ थे। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात टेररिज्म के बारे में जो उनकी मालूमात बहुत, यानी मैं बहुत तो समझता हूँ कि चूँकि हमारे पख्तूनख्वा में टेररिज्म बहुत अहम मसला है और हम लोग उसको देख रहे हैं, परसू कर रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कहा, मैं खुश हुआ। मुझे बहुत मेरे ख्याल था कि ऐसी वज़ीर आज़म आ जाएंगी तो बिला फिर इस मसले को समझिए उसका कोई हल निकल आएगा। यानी बहुत उस मीटिंग्स के बाद मैंने अपनी ANP में ये रिपोर्ट किया कि ऐसे वाक़या हुआ है। और उस दिन हमारी 2 मुलाकातें उनसे हुई। एक बार हम उनके पास गए, दूसरी बार वो असमा जहांगीर के घर आई और लाहौर की सिविल सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ। मुझे याद है जब वो जा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रब्ता रखें हमारे साथ। मुझे कहा कि आप फ़ोन पे मुझे बताएं, अगर आपको फ़ोन न मिल सके तो आप शेरी रहमान को फ़ोन करें, वो मैसेज दिया करें उसको। ये उन्होंने मुझे आखिरी बात कहा। और इस शेरी रहमान साहबा के इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने इस्तेमाल किया जब ऐलान हुआ कि वो पेशावर दौरे पर आ रही हैं और पिंडी दौरे पर आ रही। मुझे बहुत खदशा था कि यानी उनको नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल से उनको नहीं आना चाहिए, उनको खतरा है। तो मैंने फ़ोन किया और शेरी रहमान साहब को और मैंने कहा कि हमारी राय ये है दोस्तों के तौर पे कि बीवी को यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। हमें पता था कि वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरी जगह में क्या हो रहा है। तो जब उनकी शहादत हो गई तो असफंदियार वली खान और मैं उनसे मिलने के लिए फातिहा के लिए गए गली खुदाबा। तो वहाँ शेरी रहमान बैठी हुई थी। तो उन्होंने शेरी रहमान ने कहा कि इनका मैसेज मैंने दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, अगर ये कहते हैं तो वाकई हमें सीरियस इस पर सोचना चाहिए। लेकिन प्रोविंशियल पार्टीज का प्रेशर इतना था कि वो प्रोविंशियल पार्टीज पंजाब और पख्तूनख्वा की पार्टियों का कहते हैं कि आपके आने से सारा वो बदल जाएगा, इलेक्शन का सारा सिलसिला वगैरह। जैसे होता है सियासत में भी गैम्बलिंग जो है ये उसका असर। बहरहाल, लेकिन मुझे दुख ये था कि उनके जाने के बाद ये सारी बातें, लेकिन इस किताब ने वो सारी बातें इसमें आ गई हैं। यानी हमारी पाबंदी ऐसी थी कि हम तालिबान के खिलाफ हैं, क्योंकि तालिबान आपके पाले हुए लोग थे,
और अब उनको ले आए और अब लड़ाई तिरा में बर्फ में बच्चे दौड़ रहे हैं। आप बच्चों के आप हालात देख लें, भूख से मर रहे हैं रास्तों में। तो ये सूरत पख्तूनख्वा में है। गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लें, कश्मीर जिसके खुदरादियत के लिए आप कहते हैं हम जो आप देखें, कश्मीर में आप पूछ लें कश्मीरी क्या कहते हैं, कश्मीर उसको जरा हवाल करें। तो ये कैसे मुल्क रहेगा ऐसे हालात में? इसका आइन अगर ना हो, ये आइन की बुनियाद पर रहेगा, तरक्की भी करेगा, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन इससे अगर आप ये नहीं मानेंगे, जमहूरियत नहीं मानेंगे और एक सूबे की हुकूमत करेंगे, 1 यूनिट आप पाकिस्तान से बनाएंगे, तो ये फिर नहीं चलेगा। ये बातें देखें ना, अंग्रेजों के खिलाफ हमने जदोजहद की थी, हमारी ये आज़ादी हमें तो लॉटरी में नहीं मिली थी ना। ये तो देखें हमारे अबाउजान ने बड़ी लंबी जदोजहद की थी। तो अब उसके लिए हम इसलिए तो नहीं कि एक हुक्मरान की जगह दूसरा हुक्मरान हम ले आएंगे। तो एक बात अपने आसिफ खान साहब ने कही चीन के बारे में, चीन में भी डेमोक्रेसी है, एक और तरह की डेमोक्रेसी है, यानी मगरबी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अपनी डेमोक्रेसी उनकी है। और देखें ना, मगरबी डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। मगरबी डेमोक्रेसी में आप देखें ना, बहुत सारी, जब उनका जी चाहे, ट्रम्प जैसे आ गया है डेमोक्रेसी, वो कहते हैं किसी चीज़ में मैं अक़वामी कानून को मानता हूँ, मैं किसी और कानून को मानता हूँ। तो लेकिन चीन में जितनी सारी तरक्की हो रही है, वहाँ पे जमहूरियत जो है वो ज़्यादा फल फूल रही है। और पीपल्स डेमोक्रेसी जिसे वो कहते हैं, इलेक्शन वगैरह, और वो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा है। यही चीन था जो बाहर लोग सफ़र नहीं कर सकते थे, अब सारी दुनिया में आप देख लें चीनी टूरिस्ट सारी दुनिया भरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने हालात के मुताबिक, लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें जमहूरियत, शहरियत, वफाकियत और शहरी हकूक़, ये जो बुनियाद है, ये हम नहीं छोड़ सकते। और मैं समझता हूँ कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके लिए हमें यानी जो सियासी पार्टियां हैं, अगर सियासी पार्टियां हथियार डाल देंगी तो मैं बताना चाहता हूँ वो इररेलेवेंट हो जाएगी। देखिए ना, बलूचिस्तान में बलूच यकजहती कमेटी उभरी है, पख्तूनख्वा में नौजवानों की तंजीमें उभरी है, पख्तूनख्वा के हर जिले में एक कमेटी अमन पासून, पीस अपराइजिंग जो है वो बनी है, स्पॉन्टेनियस। यही चीज़ें पंजाब में भी बन जाएंगी। यानी ये पार्टियां इररेलेवेंट हो जाएंगी अगर ये इस तरह से, यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भर्ती हो गई हैं। ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भर्ती हो गई तो उसमें अवाम को कोई उससे वो नहीं, दिलचस्पी नहीं होगी। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था, खुसूसन इसमें जो चैप्टर 36वें चैप्टर जिस किताब का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइटिंग मिलिटेंसी विद डेमोक्रेसी, मैं समझता हूँ ये बहुत रेलेवेंट बात है। ये मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तान की जमहूरियत पसंदों को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। डेमोक्रेसी के जरिए हम मिलिटेंसी से लड़ें, नॉन वायलेंट लोग हैं हम, लेकिन अवाम की ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। इस सारे उसके बावजूद, खून रेजी के बावजूद, मैं समझता हूँ अवाम शिकस्त दे सकते हैं। और ये जो तालिबान लाए गए हैं अफगानिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये दोहा डील जो था इसीलिए किया गया था कि वेस्ट जो है वो सेंट्रल एशिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब देखिए, यहाँ से मदरसे यहाँ पे चले, यहाँ से एक्सपोर्ट हुए तालिबान अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में 25,000 मदरसे हैं। अब आज हम जैसे बात कर रहे हैं, 25,000 मदरसे अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। आबादी के प्रोपोर्शन से देखें तो वहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा मदरसे। कि हम मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, और पैगाम ये भी था कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को हम बेहतर बनाएंगे, और पैगाम ये भी था कि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, हमारी प्रायोरिटी ये है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। और अगर इंतखाबात हुए भी तो आपको इंतखाबात में इजाज़त नहीं होगी। और आखिरी पैगाम ये भी था कि अगर आपने ये बातें न मानी तो आपकी पार्टी में स्प्लिट आ जाएगा, आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 9/11 के 2 महीने के अंदर ये पैगाम आता है, और बैन ही वही होता है 2007 तक। मुशर्रफ भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का जो डोल डालता है और जो ऐलान करता है, वो वही था जो दिसंबर 2001 में बता दिया गया था। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, ये किताब मुताले पाकिस्तान की किताब नहीं है, ये तारीख, इस जन्म लेगी तारीख की किताब है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या
یہ سارا اسکرپٹ شہید بیوی کے لیے 2001 سے لے کر 2007 تک یہ لکھا گیا تھا، اور جو لکھا گیا تھا وہی ہوا۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا کیا وہ بھی پری اسکرپٹڈ تھا؟ اور اگر وہ پری اسکرپٹڈ تھا تو وہ اسکرپٹ کس نے لکھا؟ یہ سوال اس کتاب سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2001 سے 2007 تک کا اسکرپٹ لکھا تو 27 دسمبر 2007 کو بھی تو ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا، وہ لکھنے والا کون تھا؟ اور اعزاز سید صاحب بیٹھے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا بڑا نام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اعزاز سید صاحب اور اس طرح کے اور صحافی اسی سوال کو جو میں نے اٹھایا ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آئی وانٹ ٹو تھینک ایوری ون آف یو کہ اتوار کے روز آپ جب تک ٹائم نکال کر اس کتاب کی جو پذیرائی ہوئی ہے، رونمائی ہوئی ہے، آپ اس میں تشریف لائے اور میری عزت افزائی کی ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ dilemma of how to defend the national reconciliation کیا تھا وہ NRO National Reconciliation Ordinance ہو ہے۔ کمیشن پاکستان میں آج کل کام کرتا ہوں، خیر ممبر تو بہت پرانا ہوں، تاحیات ممبر ہوں، لیکن تو میں اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اعلان نہیں کر سکتا کہ کس کے ساتھ، مطلب ووٹ تو میرا اپنا ہی ہے نا پھر بھی، لیکن کس کے ساتھ وابستگی ہے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی میں جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ گنجائش آج بھی موجود ہے کہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنے رہنما پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے درست نہیں ہے، اور بابر صاحب نے وہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بابر صاحب نے جو پریزیڈنسی کے بارے میں 2008 سے 13 والی کتاب لکھی ہے، بابر صاحب بیچ والی منیر صاحب والی میں نے زیادہ پڑھی ہے، وہ پہلی والی میں نے جستا ہی دیکھی ہے، لیکن اس سے بھی لوگ خوش